18 stanovnika naše države je poginulo. Nezvanično za desetinama nestalih se traga. Tačan broj nije poznat. Stravične poplave pogodile su gradove Jablanica, Kreševo, Kiseljak, Busovača i Fojnica. Materijalna šteta ogromna. Domovi i putne komunikacije uništeni. Stravične su slike iz ovih gradova. Ovdje sam živio. Ovo mi je rodna kuća. To bi malo teško padne. I proživio sam tu noć. Ono da ostaneš u životu. Tu noć nama niko nije mogao prići. Ovi iznad mene spašavani, izvlačili se ljudi, nama niko nije mogao doći. Ta je bila noć sudbine da ostaneš ili da ne ostaneš. To niko živ nije mogao očekivati, to je taki bio, ali ja sam to nazvao poplavina. Nije to samo poplava, to je poplavina. Jer da je bila poplava, onda bi voda nosila. A ovo je bilo više materijala i problem napravio nego voda. Tako da smo u jednoj noći izgubili sve. Mi se borimo sa našim osjećanjima, ali teško padne. Kad ti iskontaš gdje se živi, teško padne. Ovdje nam je stepenice, put nam je bio tu, auto. Ulaz nam je bio ovdje. Ovo nam je sad bio hodnik. Ovdje je bio ulaz za dnevni boravak. Ovdje sad gdje vi stojite tu nam je bio veliki dnevni boravak. Niša i balkon, to ovamo su nam dvije spavače sobe bile. Hodnik, banja, to je i gore isto tako na spratu. Sve isto koji ovdje donje prizem. 2 stana imali smo gotovo po 80 kvadrata, ali tako gotovo bilo. Dole podrumi. Ovamo su ovdje gdje sad auto, tu su nam bile 2 velike garaže. Tako da teško, stvarno nam je teško kad je se to desilo. Moja porodična kuća se nalazila tu, sad nažalost nema nikakvog spomena. Ali bila je ova kuća sa velikom rupom, svi su je snimali. Tu mi je nena preselila i mnogobrojna rodbina i komšije, svi smo mi usko povezani ovdje rodbinski ili komšijski, svejedno teško nam je padalo za bilo koju informaciju od tih. Te noći to su bile sekunde. Ja da sam izgubio 3 sekunde da idem, da vidim gdje su mi pare, ne bi nas bilo. Razumiješ, to je bilo, ako se nisi u par sekundi spasio, nemate. Aj pa ćemo dalje ovamo, pa ću vam ispričati sudbinu kako sam ja proživio tu noć. I oni su mene probudili negdje u 12:30. Kad sam ja izašao, neš vjerovati. To je s krova bio ko vodopad. I mene je ufatila studen. U tu priliku uđem, uzmem duksericu, obučem i vidim da nema od tog ništa, iz kanalizacije izbija voda. Gdje treba da prima vodu. Da te noći kobne što je se nama desila ovdje, stvarno nikom poželila ne bi. Mi smo tu noć, držali smo tad restoran i sin je razvezao smjenu. I kad je došao kući, nama govori mama, tata, kaže, ja sam sve lijevom stranom vozio, toliko po cesti ima odrona i svega, strašno. I u međuvremenu dok sam ja zatvarao donja ulazna vrata, samo sam odmaknuo korak 2. Kad je to iza mene puklo, probaci mene, u tome je nestalo struje, probaci mene u dnevni boravak, hvatam vazduha, blato je.
I sad mi je mali, probudio se na uglu, babo šta je ovo, propao mi plafon, kaže. Nije, ja kontam u sebi, nemam ti kad odgovarati, ja tražim ručku na prozor. Ja sam našao ručku, ali kontam, ja sam pokušao ko nešto rukama, kontam ne mogu ovam od pritiska otvoriti, kaj je pritisak od ovu tamo. I šta je se desilo, ja sam obje dvima nogama roknuo, probijem krilo prozora, bilo jedno krilo. I u tom situaciji mene izbaci ta voda što je bila unutra. Ja se već nalazim u drugoj situaciji. Nosi me voda jedno, ja se čapam da opstanem. Dignem se ja, a cijelo vrijeme mi je mi mali ostao unutra, jel njega izbacilo. I opet ja se digu, opet me voda obara, nosim, opet se borim da ostanem. I ufatim se, dignem se na noge, dođem do ćoška kuće, već je tu brijeg materijala. Pokucam gore, reko na prozor da vidim jesu li oni gore, vidim nema od tog ništa. Siđem do prozora gdje sam izletio. Zovnem maloga, kaže evo me babo. I u tome ja uđem unutra opet. Vidim tamo je skroz do visine prozora blato i more. Izađem opet, njega za ruke s ugla. U međuvremenu predah bude. Mi okolo kuće izađemo iznad kuće. Nađem gore starijeg malog i ženu. Oni su već digli se na visinu ograde. Ako s ograde kreneš, tamo propada, jer tamo je voda, nije materijal. I sad smo tu pod strehom napravili malo predaha i onda oni meni predlažu idemo na krov, na tavan. Ja pođem cijepat, odozdo bila lamperija potkovana, nema reko od tog ništa, nego zagazim 1 metar visine do oluka, ispnem se na krov, skinem cigle, jednu letu probijem da oni mogu lakše proći. Izvučem njih, a ovome starijem kad sam dodavao cigle od ozgor, govorio mu pravi stepenicu da lakše oni izađu gore. Izvučem njih gore i u tome se nađemo u tom prostoru da smo, ne pada nam, ne puše, ali okolo gruha, buba. Ja sam vidio bateriju okolo, ljudi prilaze da pomognu, ali ne može niko prići. I tu smo do jutra morali čamiti i čekati. Unuka je tu noć došla da ovdje prenoći kod nas. Čerka mi je dovela i ona je zaspala negdje oko 10 sati. A padalo je baš nenormalno padalo. I kad je sin tad došao ovdje i govori tata ja ću otvoriti 3 šakta ovdje na terasi imamo, ja ću otvoriti još ova 2, on je već jedan digao šakt, pa nema potrebe, Belmine iz akuće će voda ići kao što je uvijek išla. I on je legao i negdje oko 1:30 on nama govori čujete li vi neki tutanj? Nešto tutnji, a mi govorimo grmi. I u međuvremenu on je ustao i vidio da voda ovdje nam je bio ulaz, i tu u ovome ulazi voda. I mi smo pokupili to. Ja čuvam dnevni boravak, nam ne uđe na parket i odem do WC-a, uzmem lopaticu i metlu. U međuvremenu oni govore, mali reče, tata, vrata dole, štokovi rade. Samo su se donji dio vrata, štokovi. Kad je to provalilo, u sobu, ovamo, u spavaču, tu mi je unuka bila na krevetu spavala. Automatski je krevet došao do plafona i unuka je gore bila na njemu. Nestalo nam je u međuvremenu struje, ja samo govorim ne mogu dobaviti Zanu. I kako mali je ušao, a njega je poklopilo. Mi zovemo ga Emir, nikada nam se javi. Više se nekad odgovori, kaže, preko mene voda oborilo me. A vrata su ulazna zaglavila na vrata od naše spavače sobe. I on je valjda preskočio, ušao ovamo, međuvremenu mali govori, mama, našao sam Zaninu nogicu, uzet ću je za nogu i povukao je, uzeo je sebi. Kako sam ja onome svemu, ja sam otvarala prozore da nam voda prolazi kroz sobu. I ja sam malu uzela, ona je normalno probudila se, plakala, govori neno strame. I njih dvojica su kako voda nadolazi, tako su gurali kroz prozor. U međuvremenu mi čujemo opet pukoše stakla od dnevnog ovdje. Mi smo samo provali kroz prozor nam da nije to. Mi ne znamo da je srušen taj dio sad kuće. To je drugi val kad je bio. I treći val, muž govori kroz prozor, ako gleda, kaže, sjeva, kako, kaže, ograda s 3. sprata nam ode na ovu stranu. Nama ništa nije opet jasno. I on je od tog momenta govorio,
Ljudi moji, ovo je brana pukla. Dok je ovolika voda, šta ima u Jablanici kad je u nas ovako ovdje? I tu smo mi 2 sata i pol bili u vodi do pasa. Ljudi nisu mogli pretpostaviti, ja sam uvijek postavljala pitanje, pa jeste li u jednom momentu vi mislili, osjetili da je to kamen, šta se dešava? To je, kaže, tolike su bile bujice i strašno padanje, da nisu u tom momentu, znali su da se nešto dešava, da toliko jako, ali nisu mogli pretpostaviti da je to kamenolom, odnosno bespravno izgrađen i rađen u proteklom svom tom periodu. Moj bi deda Rahmetli rekao, jednog dana će nas brdo tačno odozgo poklopiti. Velike su posljedice. Koliko? 19 žrtava je u nas ovdje bilo. Prve komšinice, ovdje prijatelji, komšije, rođaci, sve nam je to... Mi smo bili kao jedna mala zajednica. Svi smo se znali, jedni drugima išli. To je bilo stvarno... I ovo sad od baš komšinica što je majka, otac i brat i nevjesa što su dajđajom i dajđincija i to je sve od ove jedne djevojke, žene, mislim, on je stvarno, ja joj se divim žene. Što kažu, ona teško mi, ja imam svoje 2 djece, moram radi njih živjeti i dalje ići da život ide dalje. Najgore onoga koga nema, i kad se živi, sve ćeš nadoknaditi i kuću i sve živo, a ostalo živo se ne može nadoknaditi. I to je velikoj vodi, možda je se brana napravila gore, pa kad je to puklo, počeralo vas materijal. Ono je saučesnik toga svega. Da nije bilo načeta materijala, ne bi ovoliki materijal sišao, razumijete? Da je bila čvrsta stijena, brdo, sišao bi sitni materijal, pijesak, ko što je svuđe snijelo. Taj Majdan nije zvanično bio registrovan. On je bio Majdan na ispitivanju, razumiješ? E sad on morao je pokupiti papire iz opštine, iz kantona, razumiješ? On je morao sve te papire imati da bi to mogao otvoriti, jer nije mogao proći bez toga. Pa on je vjerovatno imao papire, on je dobio potpise i od načelnika, iz kantona, od ministara, sve je to on dobio. Ali sve je to trebalo potkovati, razumiješ? Nije on dobio dragosti to. To sve ljudi koji su bili za neke pare, dobije potpis, to je to. To je tako. Šta mi tražimo? Tražimo pravdu. Na koji način? Na način da se retroaktivno uzme u obzir ko je dozvolio, a morao je neko dozvoliti, da se radi kamenolom bespravno i na takav način na koji je rađen. Znači, tu se opet radi o grupi ljudi za koje mi, znači sam jedan pojedinac nije mogao ništa. On kao jedinka nije mogao da radi retroaktivno. Tada, ko je bio na vlasti, morao je da dozvoli, znači, rad samo kamenoloma, što znači da ja ne znam, ali istraživanja će pokazati retroaktivno ko je bio na vlasti, odnosno ko je dao dozvolu ili nije spriječio, a mogao je spriječiti, da imamo danas 19 žrtava, odnosno 18 sa bebom koja je rođena mrtva. Postoji određene situacije u kojima događaj više sile učini znatno veću štetu, odnosno dovede do određenih posljedica kao što je u Donjoj Jablanici, upravo zbog nekog prethodnog nemara ili nesavjesnog rada koji da se nije desio, ta količina i taj intenzitet štetne posljedice se ne bi dogodio. Tada pričamo u stvari o doprinosu ljudskog faktora štetnoj posljedici kada se desi neka viša sila. I naravno da država i onaj ko je u strukturi nadležnosti odgovoran ima snosi pravne posljedice ukoliko je propuštanjem, odnosno neprovjeravanjem ili neoduzimanjem dozvola ili davanjem dozvola bez ispunjenih uslova ili propuštanjem dužnog nadzora nad određenim subjektom koji je izvodio određenu vrstu djelatnosti koja je dovela do toga da
nažalost u Jablanici se desi što se desilo, naravno da je onda i država zajedno sa tim subjektom dužna i odgovorna pravno po svim pravilima građanskog i krivičnog prava. Mi imamo izričiti jasan zakon za sve i jednak propis za sve. Znači, ukoliko se daje koncesija, recimo za proizvodnju vode određenog izvora, dajem primjer, i bilo čega drugog. Znači, postoje uvjeti koji moraju biti ispunjeni u tom slučaju, postoji vremenski period na koji se može koristiti koncesija, znači ona se mora ukinuti ili obnoviti. Znači, što znači da se stalno mora raditi određena kontrola. Ali prije svega, da bi se uopšte odobrila, moraju se ispuniti uvjeti zakonom. Naš zakon nije loš, samo je sprovođenje loš. Država nije samo dužna da aktivnim činjenjem štiti stanovništvo, već ona može biti odgovorna i ako svojim pasivnim držanjem, odnosno propuštanjem da nešto učini, dovede naravno do određene štetne posljedice. I u tom slučaju, znači, ljudi mogu naravno zatražiti i krivičnu odgovornost, ali i tužiti državu za naknadu štete koju su pretrpjeli, i nematerijalne i materijalne štete. Nakon 8 mjeseci dolazi iz krim službe i iskonjica momak i da mu ja dam izjavu. Ja mu govorim, momak, sve je to u redu, može se izjava dati. Dosta je toga možda i zaboravio. Trebalo je na vrijeme u roku od 7-10 dana da se pokupe sve izjave od ljudi što su bili u Donjoj Jablani. Razumiješ? I pošto to nisu uradili, sad se klošari, radi svega i svačega. Oni koji nisu stradali dobit će kuće, na primjer. Oni nek dobiju. Ako mogu uspjeti, nek dobiju. Razumiješ? Jer mi ne možemo utjecati ni na šta. Evo mi sad, na primjer, za svoje uslove ne možemo ni na šta utjecati. Neće, na primjer, ti ljudi što su određeni za nas, niko sa nama ne kontaktira. Razumiješ? Svaki mjesec dana bar trebao bi da sa nama neko kontaktira, da pita šta, kako, dokle. Razumiješ? A pošto toga nema, rade oni kako oni hoće i to je to. A ovo sad što je vlada i ovo federacija i ovo je katastrofa. Samo su bili prvi dana kad se trebalo slikat da se pojave ovdje u Jablanicu posle čim je prošlo M17 i pruga, više mi smo ostali ko na nebu na zemlji. Da čekamo državu da na kuće ne bi nikad i završile. Evo, pomozi ba, stvarno hvala i opet i do neba. Sad mi nemamo ništa toliko konkretno, još uvijek se radi istraživanje, prikupljanje dokaza i sve to nešto u krug, što je naravno trebalo davno da bude završeno. Tako ni sami mještani Donje Jablanice koji su ostali ne mogu biti dovoljno informisani ni od nas, ni od bilo koga kad se još uvijek malo vrtimo u krug. Efikasna i brza krivična istraga je također jedna od pozitivnih obaveza države kada se desi određeni štetni događaj koji ima i elemente krivičnog djela. Dugotrajno nepostupanje nadležnog tužilaštva ili postupanje, a ne davanje adekvatnih informacija u situacijama kada javnost ima pravo i kada su zaista predmeti od interesa za javnost, smatra se kršenjem pozitivne obaveze države. Mi najčešće nakon godina, 2, 3, u praksi susretnemo, to se zove sindrom praznog spisa, gdje građani dugo godina traže odgovornost, tužilaštvo obavijesti javnost da je formiralo predmet i nakon godinu dana vi kad otvorite taj predmet, on je prazan. Sve smo mi mislili vraćamo se mi našoj kući. Jer nismo bili svjesni da je to srušeno. Tek kad smo drugi dan došli, kad smo vidjeli šta je bilo i onda smo samo rekli hvala ti Bože što smo ostali živi. I kad vidim sad ovoliko kamenice i ovo sve dole, stvarno mi nije jasno kako smo mi preživjeli ovdje. Šta ima? Jeste to napokon sastavili? A neka ste ovo, dobro. I ja ti nedavno načelniku prigovaram, rekao, Bola, od opštine nikad nisam ništa tražio. Kupio sam frezu sebi, kad mi je se mali mlađi rodio. Kupio frezu, imao sam, držao i po 2 krave, čak i june imao uz 2 krave. Bio sam na spašavanjima, na primjer u opštini Jablanica. Dobio sam pohvalu za civilnu zaštitu.
Jedino to što sam od opštine dobio. Ja mu govorim kako sam tražio jednu rasvjetu ovdje, bio je tu stup. Bio stup onako, solo. Pa samo jednu rasvjetu da dobijemo na ovom pravcu da se osvijetli. Nismo imali rasvjete, ništa. Što se tiče samog postupka, odnosno početka i završetka koji je trebao već da bude i završen i pravosnažan, to često ponavljam, obzirom na prioritet i na znači, dešavanja koja su se desila, cjelokupne prikupljanje dokaza za ovoliko vremena, eto, 1,5 dana, znači i cjelokupan proces je trebao biti završen. Nije. Ponovo smo na početku. Mi ovdje imamo, ja mislim, 1,5 ili tako nešto od tog događaja u Jablanici, što se svakako smatra određenom vrstom prekoračenja roka ukoliko uzmemo da naši zakoni o krivičnom postupku uglavnom propisuju taj instrukcioni rok od 6 mjeseci za okončanje istrage, koja može se okončati podizanjem optužnice ili obustavom, ali u svakom slučaju 6 mjeseci je neki rok kada bismo trebali da imamo neke informacije o rezultatima rada. Vidimo da je taj rok ovdje prekoračen, samim tim možemo reći da i u slučaju neokončavanja istrage, ali i netransparentnosti nadležnog tužilaštva, koje vidim sad da je i delegiralo taj predmet Jablanice na poskok, pa se tu oko nadležnosti također utrošilo određeno vrijeme, što svakako građani nisu dužni da snose taj vremenski period čekanja dok da se u stvari organi između sebe dogovore ko će raditi, kako će raditi. Građani imaju pravo na odgovore i na rezultate, a država je obavezna da im to dostavi. Teško mi je to da kažem nakon toliko vremena, jer ipak 4. oktobar 2024. i danas je veliki vremenski raspon gdje smo očekivali završetak.